ang ating manonood. Agnes! Ha? Agnes! Agnes? Saan? Asan? Ito. Dapat natin gawin, ipakita sa mga... Sino yan? Agnes! Sino? Agnes! Kiss mo si Agnes. Dali! Kiss si Agnes. Ganda ba si Agnes? Ganda! Ganda? Oh, kiss mo, dali. Ayun na, dali. Kiss, Agnes. Dali. Eh? Sana si Agnes? Si Agnes. Maybe you should start contemplating a future without her. Dahil hindi lang ito makakabuti sa'yo. It'll also be good for her. That's right. You're one of the Yeah. most brilliant students. Ako nga teacher. Ayan na! Ah, si Agnes. Ayun na yung Agnes. Kiss, dali. Ayan na si Agnes! Ay, si Agnes. Kiss mo si Agnes. Ayun na. Magawang ka na, dali. Kaya masakit pa. Kasi mahal mo pa. Agnes! Kiss mo, dali.